Parliamo ne ba non battere non ba ka tu ma non dindi wala problème mot Hello Itu okay ha hari argenata mo le batun al jani tabalum ite mo la problème mot me ko ka kabiri mun tu manda be nganya kan yalan sataru mo beti hadi dal tali buka pulono nga fensot nga ka fensot mo ka international lek nta fo mo bela ma ka wala dia mo lefta ni si nga jakar lo nga nyab la ñu nga ni sati wa beta dalam fen di son bat be da mal batun kanja aye ite kana sini de era mo ka pesa so min banda ko de ning kumba fo mo bela ko no ni ro ko fo de be ala fo isa si nga sati ilefta ñin don na andi min kan diri la ko ni ngi école nga ko mo foy e kala fi la nga sa di téléphone ñi manki téléphone sa tarot ñi mu rir live sa tarot lefta ka ñi ngay sindi nga ñi sati okay kon abetata fo ñaata mi batun ka next time ni man na ibentar la la suwol okay no problem bye bye sa tarot Hindi ba mananayangan yung satay de? Ah, usata dis. Ano ka naman? Ambil yung baton nula wang ibang banang. Hello kutu. Hello. Iba yung Sonna. Bulukan ni banyak kan. Bulan niya spek so bon ya lambu kan niya bon sene ya bake. Nyana Sonna kuben. Ha fungolo. Ya hani ya tarati ya na haji tigi. Wolu ngal ta tali nyin tarasiri. Musa fo ita ta nyin tarasiri yemene ka. Fa kon ta mamma chot. Awo bele la ja telephone ko fa kon ta mamma chot. Tuju ma ko mandene ba ma fo bingi. Bitu malo fa mama lemba. Ay dia na andi albe mo nekel. Iba mun kela. Mbe min kela ka wonye gawol. Ya di nye fit so don dol mo. Na man dia. Ah, Albe mi nekel. mo mun kela. Ko ma gemoti min sila ta tol mo flo. So kon tuma sa vinta ni de nga nyolo So fi bitu masira mo pusundi. Masira mo londi jam folo. Nda baga dia mo sende. Baga dia mo E kam sende. ne mo nekel. Ne man dia mo sen ba mo nekel. E fo mo ji. Ni ma fo ji mo nekel. Fo mo ji. Non da banta fen kala ba so fi ba kala. Ide. Ika wolu ngoy ka dia mo nyinka anyhow do you know who she is? Am a long fight. Nka dia mo itele do you know who she is? Fight. Nka dia mo itele. He? Ton number. Wolu ngoy nyimin tarasiri ka dia ma anyhow do you know who she is? Ko fa ka wurin ka. Dia mo itele. Nka dia. Nyi nda bala fa ite chagole. Ti bari ma Bile to yolo. Abila ngalo. Bile to Kabila yolo. kunu ndangela chaga yalo ne meta ka fa nyi. Abanta. Yenta lelande. Alla kewol. Ndale atini man sino. Chamula. Min bal mo fulo di so dimin kan. E juma ji so dimi. Funi e fongo. Mo fangole. Mole. Mole. Alda jino. E juma ka fo siyo keten. Keten. Ni ngi li fa jambari ko je bantal. E bi nyimba fongo bulo kon. E de mantal. Ala ne ka diam juma. Min bal dimin kan. Hana tol mo tan ne. Nta man sino. Quality e bad folo nim pare te ngati. Wala ndeke wala de ko. Ana ke ko dal ha. Wala ba li ma da ita min kala ko a full grown ass woman like you. Ha? Mi la sumbu diawe nyami. So bi kan na ko mo bule. Dina may. Ike la ko doti. Ika di kew. Ika kewol. Nga kanu. Ika very stupid. Nga kanu ne. E nga no je. E nga no je. And for you. And for you ita man pare. Ni mo pare ko ko full grown ass. Nyeli pa jami. Kan tuji. Ibu na kew. Hey. Ada mo na kala. Sophia. Hey. Pablo mi na kala. Pablo mi na kala. Bin kay kalli ma ke ko. Imela Pablo fo ñu fon dal bon. Pablo mi na kala. Non, baby, you look at bullshit nonsense image imuna le mo do ka tay ke la friend la ke ba Pablo Sophia anteni Sophia man pare te ñun nonsense so be jël man Sophia fo ngonta ma de kabiri mo tay mo ndi am ke pour eta Sophia ka na bari ñu wo amamba min keda as la tungur gudo ngonta rasiri na confront Sophia la mu hajire bidi mu ne Sophia di minje kana attaque kan me so saba yenyi wode la ma ni dara daw dara ni me attaque to man ke sona yana set so jala ñu lemi yen tara de na set so kati Listen, Sonna, ila me. Kaya isi nana, ila me, Sonna. Ite ala ko ndeni Sophia ba nyami. Ite yen tolong, ite Pablo. Ite ko so ini Sophia fon kele. Baby, me Sonna wala Sophia fon kele. Pablo
Pablo yala munemba mba fali nere ngam funga nga funga arab ko ngafeba ngoy ko Sophia interessin jana la friend kan na me so seba just because of nga confront wat di wala tati e ñu confront mata confront Sophia ndala haji ndana mala ngo Sophia hono sungrum pre ina de dara siri itele dara siri itolle dara siri ya amstla sunguto ngali amstra siri ni Mariama ya confront Sophia la mu haji la bi de Sophia kana fa kan na me so saba all because of yankil dara yamra fu mo fu le basi ben tagutenol bar ñu wos ta tele yalanti telan sonati ni nga fe start ni ma bang ni dalon tama fa ñu wo abantela ma bang ngi de dawra ni me attaque ko do man ke sona non si please inda si nga diame for kan attaque de ni ma faal so yaka fa ni tamu chagol wala nga chaga yar ke fo ngel te bu loko ni ko mbaji da bar sena fo be def mo taala bu loko non c'est ni wo ma bang ni mo foto te la moy ba si ba tammi dale Pablo mo jibe kan jibe nyame ñu kanale kan disgrace do be na mi so sabala amam bang Sonna calm down somebody you have to calm down somebody yalang filino ni sietano ni ba ko ni mo ko sabari ka sabari listen muso le inti son ni awa ni awa kilera ay tani arms lo kola Sophia na na pata won iba understand la filino muso bo nyamale bala manga ko min Sophia na la head level stuff like that ay head Sophia since in the beginning membe Sophia ji so dimin kan tamala kan mimba ji so dimin kan tamala kan munemu hani babula fa nyam munen hani diadara ndenyi sungu da fa ngaku ku ma to fa ngolo kos na hadita kan man la fi ka to fa ngolo na hadita kana to fa na hadita ajarta la kan dara kan confront ya mom yalla ko ya asobi yodun kana kan ngame leftam buten munen Sophia kay mo ma fa bar wallahi ni mo mo kilin ku ngo soje to man ke sona ila moy bang sona ila moy i yodo jila awa wo nasi de kala be kasa ay sinka iko ko ntala batata awati na mo la miti la mo la miti la moy ita man kelo ko long ita inde dala mino ko dos de patigi ya enjoy so ila life sa ila mo listen le life mo stress woni sai sona mo li da nyin dolo sai funyo ni ya kela listen so ifunyo sai mi la kata am school la me fata am school la fe ila fata last ide ndani am school nta man dara am school to nka min foi kana to bi ko change mistake ko kete demi imena ga so awani am school de confront so ni wala kan fa ngay confront ni waya kam fanta na tele musu de ayen confront to be muso leti ba wala ka dala ko sa ma haji kan ta confront sa bi dala Sophia wala queen of central bara ben tara ngana fo seta ni mo Sophia mo tan ba wutel fa nga siate mo ka iko nyadi wallahi adi janabe diala fa Sophia fa ngay nanan janabe diala Sophia fa ngay nanan e kam nañu ni jam na ni ba mu nakela Pablo na ni yow de kan na kan ya ngala ha be kan ni Pablo kam kam dala ha ida ma min kelo do atala ida kan dala ida lan dala na di dala abula abi ni manya si amina abula na ndi wala ka mano e bi si amina le abula de lo te Pablo Beno ngala tin kata. Na so ngala sa. Na ka ni kan mano ka mi ben de daw do ni ka be falam ta ngale de